बोलो श्रीमन श्री सत्यनारायण देवंक प्रीत्यर्थे सर्वे बोलो आनंदे एक कवि कंठ निवासिनी आद्याशक्ति उत्कल भारती बागपादिनी बीणापाणी झंकड़वासिनी माँ शारदा देवी प्रीत्यर्थे आद्याशक्ति जोगमाया परम वैष्णवी सिंह वाहिनी शक्ति स्वरूपिणी माँ सुना देवी प्रीत्यर्थे सर्वे बोलो आनंदे एक ठीक है क्षमा चाहिए आम तथा ये उपस्थित मोर समस्त मातृस्थानीय माँ मानकर भग्निस्थानीय भौणी मानकर पितृतुल्य गुरुजन मानकर तथा मोर नुआपड़ा जिलार मुख्य अधिकारी जिलापाल महोदय तथा समस्त सरकारी विभाग सरकारी कर्मचारी मानकर श्रीमन श्री सत्यनारायण काले मंगल विधान करंतु सर्वे बोलो आनंदे एक बार हरि हरि बोला गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः वसुदेवं सुतं देवं हंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्नम न कर्तव्य ठाकुरे पंचदेव नमस्तुते बंदना कुछी छंदा चरण नंद हृदा नंद चंद्रमा मु बंदना करुछि हे सच्चिदानंद हे बाल मुकुंद हे सच्चिदानंद हे बाल मुकुंद हे सच्चिदानंद हे बाल मुकुंद सच्चिदानंद हे बाल मुकुंद इंदिवर नेत्र राधारमण नंद हृदा मु चरण नंद हृदा पंदर नेत्र पुरंदर वंदना करंती पयर वंदना करंती पयर वंदना करंती पयर पंदर नेत्र पुरंदर
ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ପୟର ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ପୟର ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ପୟର ରମ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନେ ବିହରି ଶ୍ରୀହରି ରମ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନେ ବିହରି ଶ୍ରୀହରି ରମ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନେ ବିହରି ଶ୍ରୀହରି ରମ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନେ ବିହରି ଶ୍ରୀହରି ଯଶୋଦା ମାର ହୃଦ ଚନ୍ଦନ ନନ୍ଦ ହୃଦାନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ଚନ୍ଦା ଚରଣ ନନ୍ଦ ହୃଦାନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ଛନ୍ଦା ଚରଣ লেখিলে বন যৌবন খর্ব ত্রয়রা মৎস্য কৃপা কৃপ শ্রীহরি দশাবতার সর্ব কুর্বন্তু মঙ্গল যে 10 অবতার ধারী ইয়া পরম ব্রহ্ম ঠাকুর আচ্ছা আচ্ছা সেই পরম পুরুষ নারায়ণ ওয়া ওয়া আজি আমার এটি উপস্থিত থিবা সমস্ত মা ভৌণী মানଙ୍କର আজ্ঞা পিতৃতুল্য গুরুতুল্য গুরুজন মানଙ୍କର আহা ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହମର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର আচ্ছা ଶ୍ରୀମନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତଥା ମା ସୁନା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଭିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲା ନନ୍ଦିକବା ହରି